पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? रंगटा गायर कालो केउ देखेनी কেউ বোঝেনি তার রূপের আলো আমি ये क्या है? বাসি তারে ভালো আমি বাসি। শুধু টিপলেই হয় না, মাঝে মাঝে ঠোকাতেও হয়, তবেই তো ফোন চার্জ হয়। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट। ओह गॉड, एक बार दिला दे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। দুধ খেলে যদি বুদ্ধি বাড়তো তাহলে বিবাহিত পুরুষেরা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান হতো। যা শরম করে। বলেন কি? এটা হাস্যকর এই দেশের জনগণের জন্য। কি করছো? দাঁড়াও, একটা নতুন সিরিজ তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, দেখো। समझ रहे हो ना? ড্রেসটা কেমন? এগুলো তুমি এখানে পড়ে আছো কেন? আরে এগুলো তো সমুদ্রতে পড়ে। देखो कांड কি সুন্দর কিনা বলো। একদম বাজে, এটা কিন্তু আমি বাজে করে দিচ্ছি। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।